जय जगन्नाथ। तो देखंतु आजिर भिडियो रे आमे जानिबा ना निज विद्यालयर छात्र छात्री मानकर नाम हो बा जन्म तारीख हो बा तांका पिता मातांकर नाम रे जदि कोनोसी संशोधन करिवार अछि तो केमिति प्रकार आमे करि परिबा एही विषय रे एही भिडियो रे आमे जानिबा। मने रखंतु काहे कि एटा जरूरी ना जदि पिलार जदि रेकर्ड जदि ठीक नाही ताहार आधार आउ स्कूल रेकर्ड जदि समान नाही ताहले आमे जड़े पिलार आपार आईडी जेनेरेट करि परिबा नाही कि तार पेन नंबर मध्य जेनेरेट होई परिबो नाही। तो निहाती जड़े पिलार निज विद्यालयर जड़े पिलार तार नाम हो बा तार जन्म तारीख हो बा तार पिता मातांकर नाम रे कोनोसी संशोधन आवश्यक थाए ताले निहाती करिबाकू पड़िबो। तो केमिति प्रकार करिवे देखंतु एथि पई आपण मानकर क्लस्टर लेवल हो बा ब्लॉक लेवल रे गोटे फॉर्म छड़ा जाइथिबो सेही फॉर्म हमकू दाखल करिबाकू पड़िबो। तो सेही फॉर्म मु आपण मानकू देखौछि तो से फॉर्म रे कौन कौन उल्लेख अछि ठीक अछि। हाँ आउ शेषे कहबी जदि आपणकर क्लस्टर एही फॉर्म छड़ा जाए नाही ताले केउ जगारू डाउनलोड करिवे ताहा मध्य मु कहिबी। तो देखंतु से फॉर्मटा कौन अछि देखंतु। तो देखंतु ना आमे पिलार जदि देखंतु एठी अछि फॉर्म S03 यूडाइस प्लस देखंतु एठी लिखा अछि फॉर्म 03 यूडाइस प्लस एठी लिखा अछि फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट नेम चेंज क्लास चेंज अदर बेसिक डिटेल चेंज इन यूडाइस प्लस स्टूडेंट डाटाबेस ठीक अछि। ताहले एही फॉर्मेट रे आमे लिखित आकार रे बीओ को ठारे बा ब्लॉक एमआईएस ठारे हमकु सबमिट करिबा को पड़िबो। तो सबमिट करिया पूर्व देखो सबमिटेड बाय एठी निज विद्यालय यूडाइस कोड देबे स्कूल नेम देबे यूडाइस ब्लॉक देबे आउ डिस्ट्रिक्ट देबे एटा आउ करिबा को पड़िबो नाही। तो आगो को जिबा कोन अछि आगो को गले आपणक विद्यालय रे जेतिकी जण स्टूडेंट अछंती समस्तंकर एही प्रकार लिखित आकार रे देई पारिबे। देखंतु लिखित आकार रे एही प्रकार देई पारिबे। फास्ट अछंती देखो फास्ट अछि देखंतु नेम एही नेम रे देखंतु ओल्ड नेम जहाँ अच्छे ताहा देबे जहाँ करेक्शन करिवार अच्छे न्यू नेम एठी देबे तापर डेट ऑफ बर्थ देबे डेट ऑफ बर्थ भितर ओल्ड डेट ऑफ बर्थ कौन अच्छी आ न्यू कौन अच्छी जदि देखंतु जदि पुराना चेंज करिवार अच्छे डेट ऑफ बर्थ दे पुराना देबे आ नुआ डेट ऑफ बर्थ भी देबे। जेंडर रे जदि किछि डिफरेंट अच्छे ताले जेंडर मध्य देबे ओल्ड जेंडर कौन थिला न्यू जेंडर कौन हेछि ठीक अच्छे। ता सहित आधार ओल्ड आधार आधार आ न्यू आधार एटा तो प्राय सेम रहिबो एटी ओल्ड न्यू किछ रहिबा कथा नुहे। तापरे देखंतु आ कोन अछि देखंतु ना नेम एच पर आधार नंबर हाँ नेम एच पर आधार नंबर जेहेतु पिला माने तांकर नेम करेक्शन आधार रे करूछंती जदि से भले किछि अछि ताइले तांकर ओल्ड नेम आधार रो पुराना नाम कोन थिला आ आधार रो वर्तमान आधार रे नुआ नाम कोन अछि सेया देबे। आ कोन क्लास आउ सेक्शन ओल्ड क्लास आउ सेक्शन कोन अछि आ न्यू क्लास आउ सेक्शन कोन अछि। तो जणे पिलार एही भली फॉर्म जण जण करिकी भरिबे जो मानकर आपणकर विद्यालय रे करेक्शन करिवार अछि ना आपणकर विद्यालय रे यूडाइस रे पिला मानकर डाटाबेस एही प्रकार देबे। तो सही प्रकार पिला मानकर यूडाइस प्लस रे तांकर बेसिक डिटेल्स जहाँ भी अच्छे चेंज हेबो तापरे ही आपण माने अपार आईडी आउ ना पेन आईडी जेनेरेट करि पारिबे। तापरे एठी रहिबो हेड ऑफ द स्कूल जहाँ भी अच्छी सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन सील पड़िबो एपटे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रो पड़िबो। तो एही फॉर्मेटटा कोन पई रहिछि देखंतु एही फॉर्मेटटा आउ थरे मु देखौछि एही फॉर्मेट केवल देखंतु फॉर्मेट S03 एही फॉर्मेटटा केवल ना स्टूडेंट नेम चेंज क्लास चेंज अदर बेसिक डिटेल चेंज पई आमे एही फॉर्मेट आकार रे ब्लॉक एमआईएस ठारे आमे को सबमिट करिबा को पड़िबो। तो एटा थिला हमर डाटाबेस चेंज पई मने कर धरि नियंतु ना कोनोसी पिला तो मने कर धरि नियंतु कोनोसी पिला भूलवशत आपणकर यूडाइस रे ना ऐड करि पारिले नहीं बा यूडाइस रे एडमिशन करि पारिले नहीं से रही जाइछि। आपण माने जानिथिबे जे आमे निज विद्यालय यूडाइस रे केवल प्रथम श्रेणी रे एडमिशन करि पारिबा जणे पिला को किंतु प्रथम श्रेणी छड़ा अन्य श्रेणी रे आमे करि पारिबा नहीं। अन्य श्रेणी रे जदि करिवार अछि ताले आमे ना ब्लॉक एमआईएस रो सहाय्य नै पारिबा बा कहि पारिबे
ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ଲକ୍ ଆଇଡି ବା ବ୍ଲକ୍ MIS ପାଖରେ ହିଁ କରିପାରିବା। ଯଦି ସେମିତି ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ୍ S02 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫର୍ମ S02 ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଟୁ ଆଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 2 ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 12 ଦେଖିଲେ ତ ଓନ୍ଲି ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 2 କ୍ଲାସ୍ 2 ମୁଁ ଦଶମ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ 2 କ୍ଲାସ୍ ଟୁ 12 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଆକାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁଡାଇସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ହିଁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଭୁଲବଶତଃ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ, ଆଉ ସେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଳେଇଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାକୁ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ MISର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବମିଟେଡ୍ ବାय କରେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ହେଲା, ୟୁଡାଇ ଷ୍ଟେଟ୍, ୟୁଡାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ୍, ୟୁଡାଇସ୍ କୋଡ୍, ସ୍କୁଲ୍ ନେମ୍, ତାପରେ ସ୍କୁଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 2 3 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରେ କେଉଁ ପିଲା ବା ଯେତେଟା ପିଲା ଥିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ନେମ୍ ଦେବା ପିଲାର, ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଯଦି ସେ CWSN ଏଠି ଦେବେ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମଦର ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନେମ୍ ଇଫ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଏଚ୍ ଫର୍ ଆଧାର। ତାପରେ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଆଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍। ତାହେଲେ ଆମକୁ ତା'ର ରିଜନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେ ତାହେଲେ ତା'ର ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିପରି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ବୋଧେ ମୋ ମତରେ କୌଣସି ପିଲା ଆଉ ନଥିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇସାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫର୍ମାଟ୍ ନିହାତି S03 ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ନେମ୍ ହେଉ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ାକ କରେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଟିଚର୍ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ତ ଆମର ତ ସ୍କୁଲ୍ ଆଇଡି ଅଛି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ଲକ୍କୁ ଯିବା, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ବସିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ବି ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଉଁ କାମ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ିରେ କରିପାରିବା ଆଉ କେଉଁ କାମ ବ୍ଲକ୍ ବା MIS ଆଡ଼ମିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ବା MISରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏହି କାମଟା ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ବାଲି ଏଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ନା ଆମ ସ୍କୁଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 1। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁଛେ ୟୁଡାଇସ୍ରେ, ନା ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ 1 କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁଛେ, ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍କୁ କରିପାରୁନେ। ତ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ କରିପାରୁଛେ। ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଲେ କ୍ଲାସ୍ 2 ପରେ ଯେତେ 12 ଯାଏଁ ବା କ୍ଲାସ୍ 2 ଟୁ 12 ଯାଏଁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ MISରେ କରିପାରିବା। ସେଇପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅପଡ଼େଟ୍, ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବେ ନା ସ୍କୁଲ୍ରେ ଇଏରେ ହେଇପାରିବ, ବ୍ଲକ୍ MISରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି ଯେଉଁ କାମ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କାମ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କରିପାରିବା, କେଉଁ କାମ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିପାରିବା, ସ୍କୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କରିପାରିବା ଆଉ ବ୍ଲକ୍ MISରେ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଶେଷରେ ସେ କଥାଟା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଫର୍ମଟି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ନା ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଖୋଲିକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇବେ।
तो देखो स्टूडेंट मॉड्यूल की जाइए निज स्कूल यूजर आईडी पासवर्ड आउ कैप्चा देकी लॉगिन करेंगे। लॉगिन कलापर देखो सेक्शन तो जिते लॉगिन करेंगे देखो लॉगिन करेंगे तो ये लेखा थी 2025-26 तले लेखा थी 2024-25। तो यह क्लिक न करके तले लेखा जाइए देखो फॉर्म सेंटर लेखा जाइए। देखो तले लेखा जाइए फॉर्म सेंटर, यही फॉर्म सेंटर क्लिक करेंगे तो जहाँ गुड़ाए फॉर्म अच्छे ताहा शो कर देखो। तो देखो से फॉर्म सेंटर रे जदि क्लिक करेंगे ताइले फॉर्म गुड़ाक देखा S0 फॉर्म S02 फॉर्म S03 फॉर्म S04 ए फॉर्म गुड़ाक देखा तो ये डाउनलोड ऑप्शन डाउनलोड चिन्ह अच्छे ठीक डाउनलोड आपण मैंने क्लिक करके डाउनलोड करें से फॉर्म को। तो जदि ये फॉर्म टी दरकार ताहले निज विद्यालय यूडाइस स्टूडेंट मॉडल लॉगिन करेंगे आ फॉर्म सेंटर को जाकि यहीपर आपण मैंने डाउनलोड करेंगे आउ ताकू नहीं कि आप ब्लॉक एमआईएस आपण मैंने सबमिट कले तार संशोधन हो पारिबो। थैंक यू।